راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نمي الله سبحانه وتعالى تندو كبركة وكفى كصلاة النعمة كوكا أكاتشيدي محمد كان صلى الله عليه وسلم. أيوة نيه أني توني أنا برنامج كرة دلا أنا برنامج كرة دلا أنا شين سانفي ومية أمي كرامودو إنفيتي kana anga chaîne sanfɛ kana kuma thème dɔ kan a bɛ thème tɔgɔ a b'a essayer ka thème tɔgɔ walawala ni an ye an ka karamɔgɔkɛ min bɛ n'an ye nin wula in na n'Ala ka diɲɛ ye ale bɛ Sheikh Walqari Muhammad Gandega inshallah ta'ala ale bɛna na bi kana an baro ɲɔgɔnya fɛn kan fɛn min a kɛlen do bi ka an ka sigida mɔgɔ ninnu ka an caman yani ka an caman sɛgɛn donc an bɛna essayer kana karamɔgɔkɛ kana a ɲininka olu de la o ye jumɛn de ye o de ka ŋaniya juguya ta ni mɔgɔw ye ka fɛn miiriya jugu ta ni mɔgɔw ye e bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ fɛn dɔ kɛla e t'a ɲɛɲini yɛrɛ e de yɛrɛ b'a essayer ka conclusion dɔ di i yɛrɛ ma ni o thème tɔgɔ ye inshallah ta'ala an ka ustazu a bɛna na kana o de walawala an ye bi ni Ala ka diɲɛ ye inshallah ta'ala. An bɛ an karamɔgɔ fo karamɔgɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayiwa an karamɔgɔ an ye wele kana an ka chaîne sanfɛ kana kuma mawudu min kan ayiwa an bɛ fɛ ka ɲininkali damadamani bila i kan ka bɛn ni nin mawudu nin ye sabula e yɛrɛ b'a kalama cogo min na mawudu tɔgɔ a kɛlen do bi ka défaut bila sigida caman na a kɛlen do bi yɛrɛ dɔw tɛ kuma dɔ fɛ kamasɔrɔ nin ko ninnu dɔw sababuya la donc an b'a fɛ i b'a fɔ an ɲɛna mun yɛrɛ de ye sous-zone ye i n'a fɔ arabuw b'a fɔ a ma cogo min na mun yɛrɛ de b'o ye. الحمد لله الذي جعل الكتاب هدى ورحمة للعالمين وصلى الإله مع السلام ورحمة على خير من كان للخلق مرشدا وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلدا أمبيالا تنو كاسولي كان كتير محمد صلى الله عليه وسلم على مننا كان بوفيلا كان بلا سراجيلنكا وكوفي كاني شني مغو كوفو ni aywa ku barkada o be wulka jomina ka dina bara ani ka sigida lakana ani ka sigida yirwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ka dina jelay o temenen ko foligan temenen ko fe ambe lajil kala fana bela jelen fo ni ame ki ñogon kuma kilate mo de bi laje mo de bi lame donc ko lu fana fo amba ni Allah subhanahu wa ta'ala wala ka bela jelen famia dina inna ya rabbal alamin ya rabb amin. O kofe bi aywa amena kuma walanda minka walanda yi ayanga sigida aya labo bal o yere toye anga sigida yere kira o walanda yi amena walanda yi tla roma damando la ina fu sazi afa chogomna walanda yi me jumendelo su uvan miriya jugu ko tani mohoye miriya jugu yere jume amena o la dunya mohola كرامو كيدو بي نوي ابن قيم رحمه الله عليكو كسوء الظن يجمع كو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس كو دي كروي كي دو سكون كافاني ميريا جوية مخو كما الله حتى يطفح على القلب واللسان والجوارح فوق ميريا جوية متاكي أبي باني إننكا abe tlaga bange aywa isufauka abe bange nenga chogomina na katro anga don kila dobe ako ale ko miriya jugu ye jume ko de duskumbi la baroyani miye ka o yelema akonjugu ka ni mohoye obe tahqiqu chogodi abe langania inenka imani yere la baronaye ko sobe wakati bela fo abeta kesa iba bo idala ka fo karsa beta karsa te mo nyana e ne hakilla wa nyamira beta wa na bora idusu inen fana sanfe abese ay wasufan numa imma iga ke wala do ta ka segre wala ika fendo ke mi manga ke don mawere be alego su dhanni miye ko adamu thiqatu biman huwa laha ahlu
o de iga danaya baliya ta ko segere ka da ite da mɔgɔ la mɔgɔ min ye danayama ye ite da o la donc o de tun ye a taarifu ye ka mɔgɔ ladonni o la su'u dhanni yɛrɛ Quran aya caman nana kan ani alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kɔrɔfɔw fana nana kan Allah subhanahu wa ta'ala ko suratul hujurat kɔnɔ أكو يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم أكو أمغو من دار الله سبحانه وتعالى ناقا تيدي أيا ويرما جايا كابو أيوا ميريا جوما أما فوق أنغا كده كو أنغا يرما جايا لا أنغا نغيرا لا يري أصلا أنغا يرما جايا لا نيامي ياكي يغيرنا لا دي دونغو كو أنغا يري كولوسي أنغا ناسي ميريا جوما anga jumenke wa ijtanibu kathiran min adh-dhann aka ayre majanya kabo miriya jugu do be inna ba'da adh-dhanni ithm mba miri o do ye junubude donc islamé ikanga jumen nganyani ikanga jumen miriani ka e wa islamé nyoy o di kanga ke miriya nyumay donc alakira sallallahu alaihi wasallam alayhi ka kuma kan do be ako aywa iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith Allah akomba o mani miriya ikado miriya aywa ale de baro la galontige ebe fendo miri ka ta mokodoma kasore ima aywa abangeni a tiena galo imo bonyokona donc ebe nata jumenke ebe nata aywa fenda otigila kasoro minta jugoy wala iye mogodo choga dola dro iya miriya dola min jari yere kasoro atigi jugotoy donc Allah subhanahu wa ta'ala beka mu'minu abeka anfataniya kabo miriya juguma wa alakira sallallahu alaihi wasallam fana beka anfataniya kabo miriya juguma donc belajele anganga miri ni nyoxoye ni nyumate angana miri nyoxoye ni ay wa jumay masha Allah fa fi'lu ma naha Allah anhu fa huwa ithmun fengo fene ala yambali kabolla o ye junub la kode donc nintu alakira Allah subhanahu wa ta'ala ka qur'an ayay ani alakira sallallahu alayhi wa sallam ka kuma kawanya na'am imam al-ghazali alayko su'u dhanni ghibatul qalbi duskun mbe korofoli min kede o de ye aywa miriya juge molam i duskun bi labaro est-ce que karsa be karsa teta est-ce que karsa manikia donc duskun bi labaro ni mi ko de duskun ga aywa korofoli donc nun tunye aywa kuma kawye min nana qur'ana kuna ala kar sallallahu alaihi wasallam ka kuma kani anga don bakaw na'am naye ni mbela jelen famia sa anga nga jumenke ala kira sallallahu alaihi wasallam ale min cinama ale atafu Allah subhanahu wa ta'ala mi andamba khay ale atafu su'u dhannina inna akthara mimma yu'anihi al-yawm mujtama'atna anga société ana ay wanga sigdaw ambe ga tora min soro sisa kamni aywa balmakela wala itergela wala furnyo khonyana o su'u dhanninde wallahi سوء ظني الذي لن يجد لك نفعا فمي سوء وميريا جوغمي اتنا النفاسي إما وأويري توي إبكا أولو تنيودي چوغو جمع إبسكا إبالمكي تورو نفين إيامي ولا كي فمسون تورو نفين إيامي ولا كي إترغي تورو نفين كو سمعت عنه دون أن تسمع منه إيه فندو مي أبكا تشيرمغو نيوانجي إيامي مخود لما إمامي أيرلا دونك فهذا من الخطأ أن تسوء بالظن يفندو مي مخولا يقول أمبا جيجي أو كارسا يمغو نيانماي نينكوني ننتاكا باراي دونك إبيغا ميريا نياناي دونك قبل أن تحكم على شخص وقبل أن تسمع إلى أوهام الناس وخزعبلاتهم وأباطيلهم اسمع منه أولا يعني فندو إيغا كيريتيغا مغوكا donc kuye fendo me mogo be ka fo anu ga galontige donc e kata lameleke kata atigima ika tigi nyininka ikanata e lameleke kata mogo minuna adimi sharaf mogo minu yani bunyatu yoro
n'i ye mɔgɔ ye a bɛ ka mɔgɔ tuhuma ni ayiwa miiriya jugu ye a tigi tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye sigida kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnama baara wɛrɛ b'ale bolo min tɛ ninnu ye ale bɛ ka wagati min kɛ ka miiriya jugu ta mɔgɔ ɲɛnama bɛ k'o wagati a b'o tɔnɔma bɔ k'o kɛ baara ɲuman min b'a nafa lahara dɔn donc n'i ye fɛn mɛn i balimakɛ la wala u ye fɛn dɔ tuhuma k'a da la donc i yɛrɛ ka wuli sen fila la i sigalen bɛ fɛn dɔ la i ka karisa wele i ka lamɛnni kɛ ka taa a yɛrɛ ma kilo 2 b'i bolo ala sɔn tala i min d'i ma da b'ale fana bolo a bɛ kunnafoni fɛn min de don donc a bɛ sɛyitanɛ ka wasiwasu a b'o ta ka bɔ i yɛrɛ la wa i bɛ lafiya wa aw ka kanu a n'aw ka teriya a n'aw ka furuɲɔgɔnya ani sigida a bɛɛ bɛ kisi ka bɔ ayiwa a cili ma mashallah o tun ye ayiwa fɛn min an kan ka an janto a la kosɛbɛ hakilina minnu b'an na ani miiriya minnu b'an na an kana posine k'u la ka fɛn jugu k'u la k'u tiɲɛ donc an ka ayiwa n'a ye mɔgɔw ka kuma mɛn ka taa mɔgɔ dɔ ma an ka mɔgɔ ninnu ka kuma ninnu bɛɛ kɛ an ka palan kɔnɔ an ka taa a tigi yɛrɛ fɔ ka ayiwa kuma ninnu bɛɛ bɔ kelen kelen a k'u tahqiqu wa a k'u lajɛ n'a sɔrɔ ni min ye tiɲɛ ye a k'o fɔ min tɛ tiɲɛ ye a k'o fɔ donc ni e ye fɛn dɔ mɛn mɔgɔ la e ka kuma ninnu bɛɛ kɛ i ka palan kɔnɔ i kana kiiri tigɛ a kan fɔlɔ dɛ i ka taa tigi ɲini donc min de don a tigi bɛna f'i ye donc an bɛ k'an yɛrɛ kɔlɔsi o de la n'i y'a mɛn sisan jango hali an bɛ ayiwa n'an ye misala ta ayiwa an bɛ sabaka minnu sanfɛ ne ye réseaux sociaux ninnu ye i bɛ se ka fɛn caman mɛn whatsapp sira ninnu fɛn caman mɛn karisa bɛ tan donc kana kiiri tigɛ a bɛɛ kan f'i ka a sɔrɔ a tigi yɛrɛ ya a f'i ye cogo min na naam ayiwa an bannen kɔfɛ an karamɔgɔkɛ lamɛnna ninnu walawalali ninnu ye karamɔgɔkɛ a kumana a ye min yɛrɛ ye kɛ fana ko miiriya jugu tali ye ka taa mɔgɔw ma a y'o fɔ o ye fɛn jumɛn de ye a ye définition caman di olu la wa kadhalika kuranna aya mun nana olu la a ye olu fana fɔ an ɲɛnɛ ale ni aya mun nana olu la a ye fana tuguni a ye olu fana a tilala k'olu fɔ an ɲɛnɛ donc a fana banna tuguni ka ladilikanw d'an ma an kan k'an bolo mina ladilikan mun na voilà k'a essayer sisan k'o ladilikan ninnu k'olu mina an bɛ Ala subahana wa taala dari la ka ninnu faamu ko ɲuman d'an ma yarabi Ala k'o kɛ an balimaw an bɛ min da karamɔgɔkɛ ka kuma kan an bɛna essayer k'o fɔ français na i n'a fɔ dɔw bɛ an ka chaîne suivi la voilà olu tɛ bamanankan yɛrɛ mɛn kosɛbɛ. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui était de prendre les mauvaises intentions envers des personnes. Voilà, supposons tu entends quelque chose sur quelqu'un, voilà, tu dis que non, celui-ci, bon, si tu vois qu'il a fait ceci, c'est parce que c'est ceci, c'est comme ci, c'est comme ça, ou bien souvent même, tu te fais l'allusion comme ça, et puis bon, tu ne sais pas ce qui est réellement, mais tu parles de lui mauvais, tu as des mauvaises intentions envers lui, alors que tu ne le connais pas. Donc il a donné la définition, et aussi il dit que les mauvaises intentions sont quoi? D'abord même la base est dans le cœur. Les mauvaises intentions sont basées dans le cœur. Après le cœur, ça vient maintenant sur la langue. Après la langue, maintenant, ça rentre dans les oreilles. Alors ça, c'est une chose qui n'est pas bien. Il a cité un verset que Dieu dit subhanahu wa ta'ala. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Dieu appelle vous les croyants. Il dit oh vous les croyants, éloignez-vous des mauvaises intentions envers des personnes. Éloignez-vous de tout ceci. Donc Dieu nous a pas interdit même de le faire. Il nous a dit de s'éloigner de ça. Supposons si on dit éloigne-toi de cette chose, cela veut dire que même tu ne dois même pas faire même. Donc c'est ce que Dieu nous a dit dans le Saint-Coran. Et aussi nous tous, nous le savons, que prendre une mauvaise intention envers quelqu'un, donner un jugement envers quelqu'un, un préjugement envers une personne, ça gâte la communauté. Ça gâte aussi l'amitié, ça gâte aussi toute la collaboration. Tu vas voir aujourd'hui, il y a des personnes qui te regardent mal et aussi qui ont des mauvaises intentions envers toi. Ils ne savent pas qui tu es, ils ne savent pas qu'est-ce que tu fais, ils ne savent pas d'abord comment tu es. Donc ce sont des choses que nous ne devons pas se donner à ça. Nous devons nous éloigner de tout ceci. Le prophète alayhi salam nous a éloignés de ça. Il nous a cité de ça, tel que aussi il a cité des hadiths du prophète alayhi salam. Donc qu'est-ce que nous devons mettre à la place de tout ça?
tu as une mauvaise intention envers quelqu'un, qu'est-ce que tu dois mettre à la place de tout ça? Le Oustaz a dit, il faut tout possible, il faut t'arranger de sorte que il ne faut pas avoir des mauvaises intentions envers quelqu'un. Si ça vient en tête, ça arrive que tu as des mauvaises intentions avec quelqu'un, prends tes clics et tes claques, va le voir. Telle personne, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Est-ce vrai ou faux? Avant de juger la personne, est-ce vrai ou faux? Donc ne nous en donnons pas aux rumeurs et des on-dit pour que nous allons prendre des mauvaises intentions envers des gens. Ça, c'était un peu la conclusion de ce que le Oustaz vient de dire. Donc nous allons donner le mot de fin à Oustaz et nous allons conclure, Inch'Allah ta'ala. Donc Oustaz, ebi ka kuma la bandi, Inch'Allah ta'ala, ambe sikuri nu oye, Inch'Allah ta'ala. Korfo laban koni ambe ala tanu ani ka soli kan kundi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ka foli ke kata barnamiji mukhoma ka ñina ala bulala ka uke wa dina ko tabaxé amin ala ka barka do konna antum kuma na min fana ka ya rabbi ala ka jigon ya rabbi ala ka sigidan ala ko kisi ka bo jigon ma mo ko tsika fo ko miriate ni kungolo la mais abena mais ibi ire défend pour que ko iga blamina ñuman kono donc ambe ala de deli ala ka aywa anga islamia deme ala ka barka do nawla ala ka aywa don nafama ala ko danama wa sallallahu wa sallam barik ala muhammad wa ali wa sahbi ajma'in sallallahu